फास्ट मोटिवेशन आपन स्वागत करुच्ची। नमस्कार। मनुष्यर जीवन सर्वदा प्रसन्नता भरा रहिबो एमिति जरूरी नुहे। सुख और दुख गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व होइथाए। जदि मनुष्यर जीवन रे दुख और खराब समय रहिबो नाही तो से भल समयर महत्व को केबे बुझी परिबो नाही। किछि लोक एमिति होइथांती जेबे तांको जीवन रे समस्या आसी थाए तेबे से बारंबार कहिथांती कि केबे भल समय आसीबो, किंतु भल समय भाग्य उपरे निर्भर करिथाए। ता सह आम कर्म मध्य भल समय को आम पाखरे पहुंचे पई उद्योग करिथाए। मनुष्यर जीवन रे हेउथिबा घटना को ईश्वर विभिन्न प्रकार संकेत देई तांको जणाइबा पई चेष्टा करिथांती। जेउ मनुष्यर भल समय आसीबार थाए सेतेबेले भगवान संकेत माध्यम रे जणाई थांती कि तुमर भल समय शीघ्र आसुअछि, धैर्य धर। अज्ञ हेतु व्यक्ति सही संकेतर भूल अर्थ बाहर करनी थांती अबा तार स्वागत करन थांती। एहिपरि जेबे समस्या तांको पीछा छाड़े नहीं तो सेतेबे से निराश हो जाती। आज आमे ए भिडियो रे जानिबा कि भाग्य उदय हेबा समय रे कौन संकेत मिली थाए आउ केउपरि एही संकेतर स्वागत करबा उचित। भिडियोटी जदि आपनको भल लगे तेबे भिडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिया को जमारू भी भूलिबेनी। तेबे चलंतु सुनिबा सुंदर कहानीटीए। बहुत समय पूर्वर कथा। गोटे गाँव रे जड़े गरीब व्यक्ति रहुतला। से व्यक्ति दुखरे बहुत चिंतित रहुतला। जेबे से कौनसी काम करबा को जाइथाए सेही काम सफल हेउ हेउ रहि जाए। अनेक चेष्टा परे भी शेषरे ताकू असफलता ही मिली थाए। केबे से स्वास्थ्य को नहीं चिंतित रहुतला तो केबे तार परिवार रे अकाल मृत्यु हो जाउथला। से ता जीवनर दुखरे विव्रत होई भांगी पड़ुथला। दिनकर कथा। से तार कबाट पाख दुआर रे बसी बसी भाबुथला। सेतेबेले तार द्वार को किछि पक्षी मानकर दल आसिला। से प्रथमरु तो चिंतित थिला। से पक्षी मानको देखि तांको घोड़ेबा को आरंभ करदेला। सबु पक्षी माने तार द्वार ठारू उड़ी बहुत दूर को चली गले। सही व्यक्तिर एहा विशेष अभ्यास थिला। जेबे से कौनसी पशु को ता घरर आखपाखर देखुथला सेतेबेले तांको मारिया पई तड़ीबारे लागि जाउथला। साधु सन्थ को देखि से केबे प्रणाम करे नाही बर मुह फेराई चली जाउथला। जेबे दुख परे दुख आसी तार सहन शक्ति हराई देला तो से दिने निर्णय नेगला कि एबे से तार जीवन को समाप्त करदेव। से तार घर छाड़ी गाँ ठारू बाहर को चलीगला ओ बाटरे जाऊ जाऊ गोटे नदी को देखिया मात्रे से सही नदी को डेई पड़िला। किंतु ए कौन दुई जन सन्यासी ताकू देखि पानीरू बाहर को आनिले। जेतेबेले से नदी को डेउथला सेठारे जणे सन्यासी और तांको दुई शिष्य बसिथिले। सही व्यक्ति को नदी को डेउथिबार देखि सन्यासी तांको शिष्य को आदेश देले जे से व्यक्ति को पानीरू बाहर करी आनिबाकू। पानीरू बाहर को आसिबा मात्रे से व्यक्ति सन्यासी को ऊपर चित्कार करी कहला, तुमे मोर जीवन काहेकि बंचाइल? मु जीवित रहिबाकू चाहू नाही, मते मरिबाकू ही हेबो। सन्यासी ताकू बुझाई कहले, एही जीवन बहुत मूल्यवान अटे। सहजरे मनुष्य जन्म मिले नाही। तुमे एही जीवन को एहीपरि व्यर्थ काहेकि करुच? जेतेबेले तुम समय पूरा होई जिवो सेतेबेले तुमको ये धरित्री छाड़ी जिबाकू हेबो। से व्यक्ति कहला, मु मो जीवनर समस्या रे व्यतिव्यस्त होई पड़िलिनी। मते बुझा पड़ू नाही कि मोर भल समय केबे आरंभ हेबो। मो जीवन रे सब किछि खराब ही हेउची। मु लक्ष्य चेष्टा करला परे भी सफलता मिलु नाही। सन्यासी कहले, मु तुम सहायता करिबी। तुमे सर्वप्रथमे आत्महत्या करिवार विचार निज मस्तिष्करू बाहर कर दियो, काहेकि ना एहा सबुठारु बड़ पाप होइथाए। जेउ व्यक्ति आत्महत्या करिथाए तांको केबे मुक्ति मिली न थाए। तुमको कौन लागुछि कि तुमे आत्महत्या करिनेब तो तुम समस्या तुम दुख शेष होई जिवो? केबे नुहे, बरम आत्महत्या करिवा द्वारा तुमे भयालु सिद्ध हेबो। से व्यक्ति कहला, हे सन्यासी बाबा, आपण बहुत ध्यानी अटंती। दयाकरी मते कौनसी मार्गदर्शन करंतु। मते एहा कहंतु कि मोर भल समय केबे आसीबो ओ मो भाग्य केबे उदय हेबो। आउ भाग्य उदय हेबा पूर्वरु कौन सबु संकेत मिली थाए। हेले एहाको मु आगरु जानी पारले मो मनरे आश्वासना मिलिबो।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହାୟତା ଅବଶ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ତାହା ସବୁ ମଧ୍ୟ କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି କହିବି ତୁମକୁ ସେସବୁ କଥା ମୋର ମାନିବାକୁ ହେବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେସବୁ ମାନିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିବ ଓ ତାର ସଂକେତ କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ହେଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ତୁମ ଭଲ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ବୁଲାଇ କହିଲା, ଏହା କେଉଁପରି କାମ? ମୋତେ ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଭଲ ସମୟର ସଂକେତର ସ୍ୱାଗତ ଏହିପରି କରୁଛ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଓ ଭଲ ସମୟ ସହ କ'ଣ ଦେବା ନେବା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବ ଓ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋତେ ଏଠାରେ ଆସି ଭେଟ କରିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଯେବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେ ଦାନା ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହୁଏତ ତାର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେବେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କଲା, ସେ କହିଲା କି ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ କି ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଓ ନିଜ କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଭଲ ସଂକେତକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଆକସ୍ମିକ କଥା ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଜୀବନରେ ଏବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଭଲ ସମୟର କ'ଣ ସବୁ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେଉଛି କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା। 1 ସପ୍ତାହ ଯାଏ ତୁମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ପରେ ତୁମକୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବ କି ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦେଇଥାଏ ତ ତେବେ ଭଲ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତେବେ ଭଲ ସମୟ ବି ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଗାଈଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା। ଗାଈ ଏକ ଏମିତି ପଶୁ ଅଟେ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ତାର କ୍ଷୀରକୁ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ସମ ମଣିଥାନ୍ତି। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ଅଛି। କୁହାଯାଏ କି ଘରେ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ରୋଟି କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ରୋଟି ଗାଈକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେବେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଗାଈ ଦେଖାଯାଏ ତ ତାହାକୁ ଭଲ ସଂକେତ ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ଉଚିତ। ଗାଈ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଗାଈର ସେବା ହୃଦୟରୁ କରିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଈକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ମାନି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃଲୋକର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହା ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ହୁଏତ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବା ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆମକୁ ଆସୁଥିବା ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ତ ତାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବି ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ନତମସ୍ତକ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବା। ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା ପାଠ ନିତ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏତେ ବିଭୋର ହୋଇଯାନ୍ତି କି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ କି ଏବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ସହ ଏହିପରି କିଛି ହେଉଅଛି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ।
ईश्वर स्वयं तुम सह जोड़ाकू चाहूँगी। तेबे से तुम हृदय एहीपरि भक्ति भावना देइथांती कि जेबे तुमे पूजा पाठ करने को जाइथा तो तुमको तांको भावनार अनुभव होइथाए और आखिरे लुह आसीथाए। याकू भल संकेत मानिबा उचित। ताहा सह ईश्वर प्रति आहुरी मन लगेबा उचित। पंचम संकेत होउची कठिन समय रे साधु सन्थंकर दर्शन होइथाए तो याकू भल संकेत मानिबा उचित। साधु सन्थ बड़ प्रतापी होइथांती और तांकर ईश्वर सह गभीर संपर्क होइथाए। से ईश्वर प्रतिनिधि रूप में कार्य करथांती। तांको दर्शन हेले तांको प्रणाम करबा उचित। तांको भोजन इत्यादि कराई सबुले तांको सामने नत मस्तक रहिबा उचित। जेबे केबे तांको देखिले प्रणाम करबा उचित। तांको प्रति विनम्रता भल समय को शीघ्र नहीं आसीथाए। कठिन समय सबुले रही न थाए और साधु सन्थक दर्शन कठिन समय को दूर करिवारे सहायक होइथाए। एथिपई जेबे साधु सन्थक दर्शन होइथाए तो ईश्वर को धन्यवाद देई तांका स्वागत करबा आवश्यक। षष्ठ संकेत हेउची हठात रास्ता मिल जिबा। जेबे मनुष्य कठिन परिस्थिति थाए ताकू कौनसी रास्ता नजर आसी न थाए, किंतु जेबे से पूजा पाठ आदि करिथांती अथवा पुण्य कर्म आदि करिथांती तो ईश्वर तांकू अवश्य रास्ता देखैथांती। जदि तुमे समस्या रे अछ और हठात कौनसी कथा तुम मस्तिष्क रे आसी थाए तो हुए तो एहा कले मोर समस्या दूर होई परिबो तो ताहाकू तुरंत करनेबा उचित। काहेकि ना जदि तुम मस्तिष्क रे एही कथा हठात आसीची तो एहा पछरे ईश्वरीय शक्ति साहाय्य करथांती। हेले समाधान तुम पाखरे शीघ्र पहुंची परिबो। एथिपई कठिन समय रे मनरे सर्वप्रथमे समाधान जेउ विचार आसुची ताकू तुरंत करनेबा आवश्यक। एहा कले तुमर भल समय शीघ्र आरंभ हेबो। सन्यासी कथा सुनी से व्यक्ति तांको धन्यवाद देला और कहिला, आपण मो जीवनर रक्षा कले। जदि आपण नथांते तो मु जीवित नथांती। मु आपण को कथा देउछि कि आजि ठारू मो जीवन रे कोनसे समस्या आसिले मु साहसर सह सामना करबी। ता सह एही भल समयर संकेत को मध्य स्वागत करबी। केबे कोनसी पशु को देखि ता उपरे अत्याचार करबी नाही। एहीपरि सन्यासी से व्यक्ति को जीवनर नुआ रास्ता देखाइले। आपन को जदि एही वीडियोटी भल लगी थाए प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।